शुभमंगल पिलामाने आज आमे ओडिशार जड़े वरेण्य कवि जे होती कविवर राधानाथ राय तांकरी रचित खंडकाव्य चिलिका रे सायंतन दृश्य कविताटी पाठ करिबा। तुम मानकर दशम श्रेणी बही रे जो कविता शिरोनामाटी अच्छी चिलिका रे सायंतन दृश्य ताहा प्रकृत रे कविंक द्वारा प्रदत्त शिरोनाम नुहे, ताहा माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा जो पुस्तकटी संपादित होईची तार संपादक मानक द्वारा शीर्षकटी शिरोनामाटी स्थिर करा जाइछि। एई कविताटी कविवर राधानाथंकर खंडकाव्य चिलिकार उद्धार करा जाइछि आसी अछि। कवि राधानाथ जड़े अम्लान सारस्वत प्रतिभा, तांकर कृति खंडकाव्य चिलिकार सृष्टि 1892 मसीह चिलिका काव्य प्रकृति उपरे संपूर्ण रूपे आधारित हेले हैं। एथिरे प्रकारांतरे उत्कलर केतेक प्राचीन किंबदंती, उत्कल साहित्यर दुरवस्था तथा कविंक जीवन दर्शन प्रकाश पाइछि। मुख्यतः चिलिका काव्य कविंक पाई सौंदर्यर अपूर्व गंताघर पलटिछि। एही काव्य रे कवि निजर असाधारण सौंदर्य निष्ठा प्रकाश करी पाठक मानंकु अनिर्वचनीय आनंद धाम को उन्नीत करिसेंति। चिलिकार सौंदर्य को कवि भारतर विभिन्न स्थानर प्राकृतिक दृश्य सहित तुलना करी ताहाको भारतर सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यर आधार भाव उपस्थापित करिसेंति। चिलिकार सौंदर्य कविंक चक्षुरे स्वर्गीय चिर शाश्वत। तांक भाषा रे आहाए शोभार काहीं पटांतर थिले थिब स्वर्गे मर्त्य अगोचर। चिलिकार जो सौंदर्य अच्छी ताहार पटांतर नहीं। एभली सौंदर्य केवल स्वर्गरे ही मिल पारिबो, मर्त्यरे असंभव। पाशोरी की देखी कह केहू जन, पाशोरीब देखी कह केहू जन, एशोक पाशोरा अप्सरा भुवन। चिलिकार सौंदर्य होची शोक पाशोरा अप्सरा भुवन। ताकू कौन से लोक सहजरे पाशोरी पारिबो नाही। जेतेबेले कविंकर चिलिका खंडकाव्य इंग्राजी रे अनुवाद हैला, अनुदित हो सारला परे अनेक फरेनर ताकू पढ़िले, विदेशी लोक माने पढ़िले, किछि विदेशी पर्यटक आसिले एवं से चिलिका देखिले, अनेक प्रशंसा कले। आउ कविंकर से चिलिका खंडकाव्य अत्यंत उच्च प्रशंसित होइथिला। कवि राधानाथ प्राच्य एवं पाश्चात्यर मिलन रे अनेक कविता रचना करथिले। से पाश्चात्य साहित्य को पढ़ी ताकू उत्कलीय संस्कृति परंपरा सहित जड़ित करी तांकर काव्य सब रचना करथिले। आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक कविवर राधानाथ बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव में जन्मग्रहण करथिले।
ঊনविंश शताब्दी रे से प्रथमे शिक्षकता करुथिले एवं पर पर से बंग बिहार ओडिशार विद्यालय समूहर शिक्षा विभाग रे इन्स्पेक्टर हो पारथिले। सेतेबेले बंग बिहार ओडिशा मिसिकी गोटे प्रदेश थिला। आउ तांकर विद्वत्तारे मुग्ध होई इंग्रेज सरकार तांकु शिक्षकरू पदोन्नति देई बंग बिहार ओडिशार स्कूल समूहर इन्स्पेक्टर करथिले, जहा तांको पई वरदान सदृश थिला। जहा फल रे से ओडिशार विभिन्न स्थान को भ्रमण कार्य करबा पई जाई पारिथिले एवं जेउ जगह से अवस्थान करथिले सही स्थानर दृश्य राजी को तांकर कलम रे रूप देइथिले, कवितार रूप। कवि नुआ रीति रे ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइथिबा कवि कीर्तिर गौरवावह कृति मध्यरे तांकर कौन कौन रचना थिला? केदार गौरी, नंदिकेश्वरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती, चिलिका, महाजात्रा, उर्वशी आदि काव्य से रचना करथिले। से संस्कृत रे मध्य सुंदर सुंदर काव्य रचना करथिले। तांकर गोटे भारत गीतिका संस्कृत रे लिखिथिले, सर्वेशांनो जननी भारत धरणी कल्पलतेयम। यही कविता संस्कृत पंडित मान द्वारा उच्च प्रशंसित होता। आउ से मध्य अनुवाद साहित्य रचना करथिले। तांकर अनुदित कृतिर स्वाक्षर होउछंती मेघदूत काव्य एवं तुलसी स्तबक। मेघदूत काव्य एवं तुलसी स्तबक। कालिदास मेघ को दूत भाव में वर्णना करी जो सुंदर रचना करथिले, से मेघदूत काव्य को से अनुवाद करथिले। एई सब दृष्टि विचार कले राधानाथ जड़े अत्यंत पांडित्यर गौरव बहन करथिले। एथिरे तिलेमात्र संदेह नथिला। एपरिकी राधानाथ साहित्य विभाग रे तांकु गोटे जुगर स्रष्टा बोली तांकर साहित्य समय को साहित्य रचना समय को राधानाथ जुग नाम रे आख्यायित करा जायथिला। से समय अनेक कवि थिले, किंतु राधानाथ जुग साहित्य इतिहास रे एक स्मरणीय जुग हो पारिथिला। प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंडकाव्य रचना करिबारे तांको वैशिष्ट्य स्वीकृत। खंडकाव्य कौन? महाकाव्य, खंडकाव्य एभली भाव में काव्य सब अच्छी। खंडकाव्य रे जड़े मात्र नायक बा नायिका थिबो। आउ एही चिलिका खंडकाव्य रे कवि चिलिका को नायिका भाव में नहीं, तार सौंदर्य वर्णना करछंती। तार अपरूप सौंदर्य रे विमोहित विमुग्ध प्रलुब्ध होइछंती। आमे जो कविताटी पढ़िबा से कविताटीर शीर्षक हेउछि चिलिकार सायंतन दृश्य, जहाँकि कवि राधानाथ रायंकर चिलिका खंडकाव्यरू उद्धार करा जाइछि। एथिरे कवि चिलिकार सांध्यकालीन दृश्य को वर्णना करछंती आमर ये पठित कवितारे, किंतु कवि चिलिकार प्रभातकालीन दृश्य वर्णना करछंती, मध्याह्न समय दृश्य वर्णना करछंती, सांध्यकालीन दृश्य वर्णना करछंती। आमर पढ़िबार जो भित्ति रही
बा तुम पाई पढ़िबा पाई जो दृश्य गुड़िक दि जाइछि ताहा कविंकर वर्णित चिलिकार संध्याकालीन दृश्य। संध्या समय रे चिलिका किपरि देखा जाउथिला ताहा होछि आजिर आलोचनार विषय। कविंकर चिलिका खंड काव्यर प्रथम पद थिला उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। उत्कलर तुही चारु अलंकार उत्कल भुवने शोभार भंडार। उत्कल कमला विलास दीर्घिका। उत्कल कमला कमला माने महालक्ष्मी। उत्कलर महालक्ष्मी उत्कलर लक्ष्मी तांकर विलास से जोठी विचरण करती ये हूँ से दीर्घिका। दीर्घिकार अर्थ गोटे विराट काय पुष्करिणी। चिलिका ह्रद को कवि दीर्घिका सहित तुलना करछंती। तेणु से कहते यही चिलिका ह्रद उत्कल लक्ष्मींकर विलासर स्थली। ये चिलिका एते सौंदर्यमय कवि ताहाकू लक्ष्मींकर विलास स्थली सहित कल्पना करिछंती। लक्ष्मी पद्म बने कदम्ब कुसुमे श्री विष्णु वक्ष स्थले। लक्ष्मी सुंदर सुंदर जगार सब लक्ष्मी रहंती। जोठी असुंदर जोठी कुत्सित सेठी लक्ष्मी रही पारंती नहीं। तेणु कवि वर्णना करछंती एई सौंदर्यमयी वर्ण विभा जोठी अछि चिलिका पाखरे से चिलिका होची उत्कल कमलांकर विलास दीर्घिका। जोठी उत्कल कमला उत्कलर महालक्ष्मी निवास करिथांती। मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। जो चिलिकार सौंदर्य अपरूप सौंदर्य वर्धन करिसंती मराल माने नीलांबु चिलिका। चिलिकार नील जलराशि रे जेतेबेले मराल माने हंस माने संतरण करुथांती सेतेबेले चिलिकार सौंदर्य बहुगुण वर्धित हो जाई थाए। पुणी कहते चिलिकार उत्कलर तुही चारु अलंकार उत्कल भुवने शोभार भंडार। जेमिति नारी माने अलंकार पिंधिले सुंदर देखा जाती आउ आम उत्कलर ए चिलिका होची सौंदर्यमय अलंकार। उत्कल भुवन रे चिलिका होची शोभार भंडार सौंदर्यर गंताघर। एभली भाव सुंदर भाव कवि कलम करिसंती चिलिका खंड काव्यर प्रथम अंश को प्रथम पद गुड़ी को। आमे जो शिरोनामाटी पढ़िबा चिलिकार सायंतन दृश्य तार पूर्वाभासर गोटे दुईटी पद मु उद्धार करुची। संध्या समय जेतेबेले संध्या चिलिका कूल चिलिका ह्रदरे आसीछि केमिति आसीछि। चंद्रालोके धौत पूर्वाकाश पुनः बारुणी आकाशे कुमकुमे अरुण। पूर्व आकाश रे चंद्र उदय होइछंती। चंद्रालोके धौत पूर्वाकाश पूर्वर आकाश चंद्र आलोक धौत होइछंती। ज्योत्स्ना विधौत रजनी तांकर संध्याटा संध्या समय चंद्रालोक पड़ी सुंदर भाव पूर्व आकाश चंद्र आलोक आलोकित होइछि। चंद्रालोके धौत पूर्वाकाश पुनः बारुणी आकाशे कुंकुम अरुण। यही समय कौन होइछि पश्चिम आकाश रे बारुणी आकाश पश्चिम आकाश रे कुंकुम रक्तवर्णर अरुण दृश्यमान होउछन्ति। सूर्य अस्त हो जाउछन्ति। आकाश लाल रंग रे परिपूर्ण होइछि। तेणु कवि कहउछन्ति बारुणी आकाश कौन होइछि ना कुंकुमायित होइछि। कुंकुम वर्ण रे विभासित होइछि। कुंकुम वर्ण अर्थात लाल रंग रे
ଚିଲିକାର ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଉଠିଛି। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଚିତ୍ର ବ୍ୟୋମର ମୂର୍ତ୍ତି। ଯେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ, ବିଭୂତି ବିଭୂଷିତ ଭଗବାନ ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ ଏଠି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଆକାଶକୁ କବି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପାର୍ବତୀ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଚିତ୍ର ବ୍ୟୋମର ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ଆକାଶ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ସତେଅବା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଗିବଳୟ ବ୍ୟାପୀ ନୀଳ ଜଳାରଣ୍ୟେ ରଞ୍ଜିଲା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନିଜ ଚାରୁ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣେ। ଦିଗିବଳୟ ବ୍ୟାପୀ ନୀଳ ଜଳାରଣ୍ୟେ ରଞ୍ଜିଲା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନିଜ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦିଗିବଳୟ ବ୍ୟାପୀ ନୀଳ ଜଳାରଣ୍ୟେ, ଦିଗିବଳୟକୁ ବ୍ୟାପୀ ନୀଳ ଜଳାରଣ୍ୟ, ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଇଛି, ମନମୁଗ୍ଧକର ହେଇଛି। ସେଇ କଥା କବି ତାଙ୍କ କଲମରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କବିତା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ, ମୋର ଏହି କବିତା ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ସହିତ ତୁମେମାନେ ଖାତା କଲମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହୁଥିବି ତାକୁ ଲେଖି ନେଉଥିବ। ପ୍ରାଚୀମୂଳ, ପ୍ରାଚୀମୂଳ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପ୍ରାଚୀମୂଳ, ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରତୀଚୀ, ପ୍ରାଚୀ ହେଲା ପୂର୍ବ, ପ୍ରତୀଚୀ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନୀତ। କବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ, ଚିଲିକାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୀନଜୀବୀ, ମୀନଜୀବୀ ଅର୍ଥ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ମୀନକୁ ଜୀବିକା କରନ୍ତି ଯେ ବା ଯେଉଁମାନେ, ମୀନକୁ ଜୀବିକା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ମୀନଜୀବୀ। ମୀନଜୀବୀ, ମୀନ ଅର୍ଥ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ, ଜୀବୀ ମାନେ ଜୀବିକା, ମାଛକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା କରନ୍ତି ଅର୍ଥ ମାଛ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ, ମାଛ କେମିତି ଧରନ୍ତି? ଚିଲିକାକୁ ନାଆ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନାବ, ନାବ ମାନେ ନାଆ, ନୌକା। ଚିଲିକାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା, ନାବ, ନୌକା, ନାବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଡଙ୍ଗା, ନୌକା। ତାହେଲେ ଚିଲିକାକୁ ଯେଉଁ ନୌକା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ନାବ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ନାଆ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ନାଆରେ ସେମାନେ ମାଛ ମାରନ୍ତି। ମାଛ ମାରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ମୀନଜୀବୀ ମାନେ, ମୀନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ କୈବର୍ତ୍ତମାନେ, କେଉଟମାନେ, ନାବିକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାଛ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ
ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବ, ତାଙ୍କର ନୌକା, ତାର ଚିତ୍ର, ସେଇ ନୌକାର ଚିତ୍ର ଠାବେ ଠାବେ, ଠାବେ ଠାବେ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ, ଠାଏ ଠାଏ, ଜାଗା ଜାଗା କରେ ଦୂରରୁ କବି ଚିଲିକାର ସାୟଂକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ଚିଲିକାର ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଟରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୀନଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉନାହିଁ, ଛାୟା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଛାଇ ଭଳିଆ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବର ଦୃଶ୍ୟ, ନୌକାର ଦୃଶ୍ୟ, ଡଙ୍ଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିତ୍ରକାରେ, ଚିତ୍ର ଆକାରରେ, ଛାୟାକାରେ, ଛାୟାକାରେ, ଛାୟା ଆକାରରେ ଚିତ୍ର, ଛାଇ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। କାହାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକର, ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକର ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ମୀନଜୀବୀମାନେ ଚିଲିକାକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ନୌକା ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଛାଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉନି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନି, ଛାଇ ଛାଇକା ଦେଖାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଯାହା ଦୂରରୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀମୂଳ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାବ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଆ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ, ଛାଇ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର, କେଉଁମାନଙ୍କର ନାଆ ଗୁଡ଼ିକର ଠାବେ ଠାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାବ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କବି କହୁଛନ୍ତି ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ସେଇ ନାଆ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଠାଏ ଠାଏ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ, ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ, ପ୍ରାଚୀ ହେଲା ପୂର୍ବ, ପ୍ରାଚୀମୂଳ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ମୀନଜୀବୀ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ମାଛକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ନାବ ହେଲା ଡଙ୍ଗା, ନୌକା, ତରଣୀ। ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ, ଛାଇ ଆକାରରେ ସେଇ ନାବ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର କେଉଁଠାରେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠାବେ ଠାବେ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ, ଛାୟା ଆକାରେ, ଛାଇ ଭଳିଆ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପିଲାମାନେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି, ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲା ସେ ଟେକି। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁହାଣ। ସମୁଦ୍ରର ମୁହାଣ, ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମିଶିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ, କାରଣ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେଉଁଠି ମିଶିଯାଇଛି, ସେଟାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ। ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରିକିରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ମାଛ ଧରି ସାରିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି।
गृह प्रत्यावर्तन करने समय केवल घर कथा ही भावुंट एक ध्यान निज परिवार कथा भावुंट भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी चिलिका ह्रदरे अवस्थित पहाड़ जार ना हूँ गोटे पहाड़ तार ना हूँ भालेरी भालेरी पहाड़ भालेरी पहाड़र शिखरे अर्थ ऊर्ध्वतम देश शिखरे अर्थ ऊर्ध्वतम देश भालेरी पहाड़र उपरे कौन है संध्या तारा देखी यही समय कौन है ना संध्या आसी जाइए तुमको पूर्वर कही पूर्व दिगरे चंद्र उदय होती पश्चिम दिगरे बारुणी बारुणी बा पश्चिम दिगरे सूर्यंकर अस्त घटी तेणु यही समय कौन है आकाश रे संध्या तारा उदय होती जहाँ को आम संध्या तारा ध्रुव तारा बोली कही था ना ना संध्या तारा ध्रुव तारा उत्तर दिगरे देखा जाती एवं पश्चिम आकाश रे जो तारा गुड़िक देखा जाउछंती से तारा गुड़ी को देखिकी संध्या हेई आसिलानी उपगत हेलानी आउ बेसी समय विलंब करवा उचित नुहे भावी मीनजीवी माने से घर को प्रत्यावर्तन करने को स्थिर प्रत्यावर्तन करिसेंती तेणु निज गृह कथा एक ध्यान रे भावी समुद्र मुहाणु से माने प्रत्यावर्तन करिसेंती भालेरी शिखरे संध्या तारा को देखी सेमानंकर नाबर पटिका को मोहल्ला से टेकी देइछंती अर्थ जेते बेले चिलिका ह्रदरे नौका से माने बाही आसुथिले से माने तांकर डंगा गुड़िकरे आहुला मारी आसुथिले किंतु जेते बेले संध्या हो जाइछि सुंदर भाव में चिलिकारे पवन बहिछि से माने आउ परिश्रम करने को चिंता करना से माने तांकर पालटी को टाणी देइछंती पाल टाणिले कौन हम ना आउ नाब को आहुला दवा दरकार नहीं नौकार आहुला मारिबा दरकार नहीं आपे आपे पवन जेते बेले पालरे बाजिबो ता द्वारा बिना परिश्रम रे नौकाटी आगक आगक जीव से कौन कर पाल टाणी देइछंती कवि कहउछंती मत्स्य धरी से समुद्र मुहाण रे से माने मत्स्य धरिकी निज गृह कथा भावी एक ध्यान निज घर कथा एक ध्यान रे भावी भालेरी शिखर रे पुणी कौन होइछि ना से को संध्या तारा देखागलानी संध्या तारा को देखी से माने घर को फेरी गृह प्रत्यावर्तन करछंती आसंती पटिका मोहल्ला से टेकी पटिका माने पाल तांको तम नाबरे नारे जो पाल टणा होता है पाल टणा डंगा नहीं कि से चिलिका ह्रद को माछ मारिया को जाइथांती तेणु कौन करथांती आउ परिश्रम करने को पड़ोनी तेणु पाल टाणी दियंती पालरे पवन बाजिले आपे आपे नौका आगु आगु जीव तेणु से माने कौन करछंती गृह प्रत्यावर्तन करछंती संध्या समय उपगत होइछि भालेरी पहाड़ उपरे शिखर माने ऊपर अग्रभाग भालेरी पहाड़र अग्रभाग रे से माने संध्या तारा को देखिछंती अर्थ संध्या हवार सूचना पाइछंती पटिका माने पाल महोल्लासे महा उल्लास रे महा आनंद रे पिला माने तमे जेते बेले विद्यालय छुट्टी हो जाए तमे सब घर को आस सेते बेले कौन हुए तबे केवल घर कथा भाव मु घरे केमती पहुँची शीघ्र पहुँची पिला तो अनेक पिला तो खूब जोर रे दौड़ी के आसंती किंतु वर्तमान समय परिस्थिति परिवर्तित हो जाइछि किए बाइक रे आसुछंती तो किए साइकेल रे आसुछंती किए बापा माँ सहित फेरुछंती तथापि घर को जीवा घर को फेरिबा तार गोटे मन भितरे जो अफुरंत आनंद सृष्टि हुए सेमती जिते बड़े घर को फेरुछंती नाउरी माने नावाहक माने मीनजीवी माने सेतेबेले सेमाने मध्य खुशी अछंती तांकर जीविका होची माछ धरिबा समुद्र मुहाण रे माछ धरिछंती माछ धरि सारी से माने कोन करछंती घर को फेरुछंती तेणु से माने खूब खुशी अछंती ताले
मत्स्य अर्थ माछ, समुद्र मुहाण अर्थ ଯେଉଁଠାରେ नदी आउ समुद्र मिलित होता, नदी समुद्रर मिलन स्थल। तुम सब लेख शब्द गुड़िकर अर्थ लेख। समुद्र मुहाण ଯେଉଁଠାରେ नदी एवं समुद्रर मिलन घटी थाए। निज गृह कथा भावी एक ध्याने भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी। भालेरी एक पहाड़, चिलिका ह्रदरे थिबा एक पहाड़। शिखर है अग्रभाग, पटिका है पाल, महोल्ला से महा आनंदरे। नाविक माने चिलिका मुहाण समुद्र मुहाण रे माछ धरी संध्या हेबारु निज गृह को आनंद मनरे एक ध्यान रे प्रत्यावर्तन करिसंति। परवर्ती पद को जिबा। तांक कंठु कवि सूर्य गीतामृत दुरु बही आणे चिलिका मारुत। पिला माने तमे माने जेतेले खुशी थाओ, जेतेले तम मन खुशी थाए, सेतेले कौन करो? आपे आपे तम मन भितरु गोटे गोटे कविता झरी पड़े, गोटे गोटे गीत झरी पड़े। कहीं तमे मन खुशीर सूचना मिले जेतेबेले गोटे व्यक्ति कविता गान करे बा गीत गाऊ थाए। से कह जाए मन फुलाणिया गीत गाए अशोका नारी बाप घर जाए। जार मन खुशी अच्छी, मन फूर्ति अच्छी, मनरे दुखर लेश मात्र नहीं, सेतिके आपे आपे गीत कविता झरी आसीबो। मन दुखरे केते जण कविता गाती, मन दुखरे केते जण सुंदर भाव रे गीत गान करती। जेतले मन खुशी थाए सेतले गीत आपे आपे स्फुरण होता है। मन फुलाणिया गीत गाए अशोका नारी बाप घर जाए। जो स्त्री लोक ता घरे सब ठीक अच्छी, खाइबा पीवा पिंधिबा लगेबा सब सुंदर भाव रे व्यवस्था अच्छी, ताको घर ता शाशु घरे ससुर घरे ताको आदर करा जाउची, से मन खुशी रे ता बाप घर को जाए। जहाँ मन दुख थिबो, खाद्य पेयर सुविधा नथिबो, से बाप घर को जीवा पसंद करिवो नहीं। कारण निज स्वामींकर दुख कथा से कोठी वर्णना करिवो, निज परिवार दुख कथा वर्णन करने को तार आत्मसम्मान बाधा दिए। तेणु कवि कहते मन फुलाणिया गीत गाए अशोका नारी बाप घर जाए। ठीक से ही भाव में नाविक माने जेतेबेले मन आनंदरे मन प्रफुल्ल रे घर को फेरुछंती, तांको मन भी खुशी हो जाइछि, सी भी गीत गाउछंती। आ सेतेबेले सुंदर सुंदर गीत मध्यरे कविवर राधानाथ आविष्कार करछंती नाविक मानक मुहरु। कवि सूर्य बलदेव रथंक कविता चंपू। तांक कंठु कवि सूर्य गीतामृत दुरु बही आणे चिलिका मारुत। से नाविक माने कवि सूर्य बलदेव रथंकर अमृत रूपक गीत को से माने कौन करछंती? गान करछंती। कवि सूर्य बलदेव रथ भगवान श्रीकृष्णंकर लीला, राधा कृष्णंकर लीला को चंपू आकार रे वर्णना करछंती। जो चंपूर नाम है किशोर चंद्रानंद चंपू। से चंपू क ठारू क्ष पर्यंत चारिपदिया लेखे जहाँ चौपदी कहती, से क अक्षर रे ख अक्षर रे ग अक्षर रे क्ष पर्यंत ह क्ष पर्यंत से कौन करछंती? प्रति अक्षर रे गोटे गोटे सुंदर सुंदर चौपदी लिखिछंती, जार ना देछंती किशोर चंद्रानंद चंपू। किशोर चंद्र हेले श्रीकृष्ण। तांकर आनंद रूपक चंपू, आनंद रूपक कविता जहाँ कवि सूर्य बलदेव रथ लिखिछंती, सेही सुंदर सुंदर कविता को नाविक माने गान करुछंती।
ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, ସେଇ ନାବିକମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଅମୃତ ରୂପକ ଗୀତର ଅମୃତ ରୂପକ ଗୀତ ସବୁ ଝରି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଗୀତକୁ କିଏ ଆଣୁଛି ନା ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ପବନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଛି, ମାରୁତ, ମାରୁତ ଅର୍ଥ ହେଲା ପବନ। ଚିଲିକାର ପବନ ଦୂରରୁ ନାବିକମାନେ ଯେଉଁ କବିତା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୀତକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଛି। ସେଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ନାବିକମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଚିଲିକାର ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଛି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଚିଲିକାର ପବନ ନାବିକମାନଙ୍କର ସେହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରରୁ ବହି ଆଣୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଶୁଣି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତତାନ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ବୋଲାଯାଏ, ଗୋଟେ କବିତାଟିଏ ବୋଲାଯାଏ, ତମେ କହ ଆହା କି ମଧୁର, କି ସୁନ୍ଦର। ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଗୀତତାନ, ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା, ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା। ମନ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଏ, ଆତ୍ମା ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରାଣ ବିହଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତତାନ। ଗୀତର ତାନ, ଗୀତର ତାଳ, ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ନୀଳ ଚିଲିକାର ତାର ବକ୍ଷରେ, ତାର ହୃଦୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛି, ରହିଅଛି, ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାବିକମାନେ, କବି କହୁଛନ୍ତି ସତେଅବା ଚିଲିକାର ନୀଳ ହ୍ରଦ ବକ୍ଷରେ, ନୀଳ ଚିଲିକାର ବକ୍ଷରେ ସେଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଗୀତର ତାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛି, ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ରହୁଅଛି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଏଇ କବିତା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଲା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ଯାହା ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଶୁଭମସ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟର ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା, ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଲା, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଥିବ, ତାର ଉତ୍ତରଟିକୁ କ'ଣ କରିବ, ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଗୋଟି ଅପସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ବିକଳ୍ପ, 4ଟା ବିକଳ୍ପ ଦେବ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହୋଇଥିବ। ତୁମେ ନିଜେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ କେବଳ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଠ କରିବା। ରହିଲି। ହରି ଓମ୍।